अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब। कुरान करीम का मुख्तसर सा तारुफ लेकर हाजिर हूँ। आज हम 12वें पारे का तारुफ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के बटन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं 12वें पारे का तारुफ। इस पारे में 2 हिस्से हैं। सूरह हूद मुकम्मल इसकी इब्तदाई 5 आयात 11वें पारे में हैं, और दूसरा है सूरह यूसुफ का कुछ हिस्सा। इस पारे में सूरह हूद के मुतालिक से पहले पिछले पारे में इस सूरह की आयत 3 में अल्लाह की तरफ से साहिब फजल को फजीलत देने का जिक्र हुआ है। नंबर 1, सूरह हूद में 4 बातें ये हैं: कुरान करीम की अज़मत, तौहीद, दिलाइल और तौहीद। नंबर 3 है रिसालत और इसके इस असबात के लिए 7 अंबिया कराम के वाक़यात, क़यामत का तज़किरा। सबसे पहले आ जाता है कुरान की अज़मत। कुरान अपनी आयात, मायनी और मज़ामीन के एतबार से महकम किताब है। इसमें किसी भी एतबार से फ़साद और खलल नहीं आ सकता, ना इसमें कोई ताज़ या तनाक़ुज़ पाया जाता है। इसके महकम होने की बड़ी वजह यही है कि किताब इसकी ज़ात की तरफ से आई है, जो हकीम भी है और खैबर भी है। मुनकरीन कुरान को चैलेंज दिया गया कि अगर वाकई कुरान इंसानी काविश है तो तुम भी इस जैसी 10 सूरतें बनाकर ले आओ। तौहीद और दलाइल। तौहीद, सारी मखलूक को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ही है, ख्वाह वो मखलूक इंसान हो या जन्नात चौपाए हों या परिंदे, पानी में रहने वाली मछलियाँ हों या ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला ही ने पैदा किया है। फिर रिसालत और इसके असबात के लिए 7 अंबिया कराम के वाक़यात। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनकी कौम ईमान नहीं लाई, सिवाय चंद। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई, ईमान वाले महफूज रहे, बाकी सब गर्क हो गए। फिर है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, इनकी कौम में से जो ईमान ले आए वो कामयाब हुए और बाकी सब बर्बाद हो गए, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, इनकी कौम की फरमाइश पर अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली, मगर कौम ने इसे मार डाला, इन पर भी अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे की हालत में बेटा इसहाक अता फरमाया, फिर इनके बेटे यकूब हुए। फिर है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इनकी कौम के लोग बदकार थे, औरतों के बजाय लड़कों की तरफ माइल होते थे। कुछ फरिश्ते खूबसूरत जवानों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, इनकी कौम के बदकार लोग भी वहाँ पहुँच गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि लड़कियों से शादी कर लो, मगर वो ना माने, इन पर अल्लाह का अज़ाब आया। इस बस्ती को ज़मीन से उठाकर उलट दिया गया, फिर इन पर पत्थरों का अज़ाब नाजिल किया गया। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, इनकी कौम के लोग नापतोल में कमी करते थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, नाफरमानों पर चीख का अज़ाब आया। फिर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन ने इनकी बात ना मानी, अल्लाह ने इसे और इसके मानने वालों को नाकाम कर दिया। इन वाक़यात में से एक तरफ तो अक्ल, फ़हम और समा और बसरा वालों के लिए है और नसीहतें हैं, दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस अहले ईमान के लिए तसल्ली और साबित कदमी का समान और सबक है। इसलिए ये वाक़यात बयान करते हुए आपको इस्तकामत का हुक्म दिया गया है। रवायत में आया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह हूद के इस हुक्म की वजह से सूरह वाक़िया ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क़यामत का तज़किरा। रोज़े क़यामत इंसानों को 2 किस्में होंगी, बदबख्त लोग, नेकबख्त लोग। बदबख्तों के लिए होलनाक अज़ाब होगा, मरने वाले हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। नेकबख्तों के लिए अल्लाह ने जन्नत में हमेशा की बेहिसाब नेमतें रखी हैं। इस सूरह के मज़ीद अहम नकात अहले बैत की फजीलत हैं। फिर आयत आ जाती है जिस पैगाम को पहुँचाने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात
خوف محسوس کر رہے تھے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہونے کا اعلان تھا۔ پھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینا یعنی معجزہ جو قرآن ہے، اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہے، جسے حدیث نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بتایا۔ قرآن نطق آیت 31 میں ہے، انبیاء کے لیے اللہ سے مستقل علم غیب کی نفی۔ اس آیت کو سورہ جن کی آیت کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کی نگاہ میں کسی کا اہل ہونا نسبی رشتوں داری کے بنا پر نہیں ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے اہل ہونے کا انکار کیا گیا۔ پھر آیت 113، ظالموں پر نہ ہی تو اعتماد کیا جائے اور نہ ہی ان کے سہارے رہا جائے۔ پھر آ جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، وہ اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا، 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی والدہ نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ بات کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو کھیلنے کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور پھر آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس ڈول کے ذریعے آپ باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے آپ کو مصر لے جا کر بیچ دیا۔ عزیز سے مصر نے خرید کر اپنا گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار اور وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ بسائر عبار از قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ مصیبت اور سختی کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ حسد اور خوفناک بیماری آئی۔ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ پاک دامنی بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ محرم مرد اور عورت کا تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ مصیبت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ دائی دعوت دینے والا قید میں بھی دعوت دیتا ہے۔ تہمت لگنے کی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت مصر علیہ السلام کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر نے، خاندان کے ہر فرد نے آپ کی شہادت دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ترتیب دی تھی محسن مختار فانی نے۔ تو فرینڈز، یہ تو تھا 12ویں پارے کا بقیہ حصہ، سارا حصہ۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔